Pakistani porn star, hello. Hi, how are you? Good, I love, is this traditional dress? Yes, this is the traditional dress. And how long have you been in the industry for? I've been in the industry for 1 year and I have already gotten nominated. Are you the only Pakistani porn star? Yes, I am the only one In the whole world? in the whole world. दोस्तों वीडियो इस तरह से शुरू होती है कि एक पाकिस्तानी फर्स्ट अडल्ट स्टार थी जिसका नाम था नादिया अली, जो कि 2015 और 16 के दरमियान एक्टिव थी। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये अपने माँ बाप के साथ है और एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रही है। लेकिन ऐसा क्या हुआ था कि ये पोर्न इंडस्ट्री में आई और पहली पाकिस्तानी पोर्न स्टार बनी और इन्होंने इस इंडस्ट्री में 20 से 25 सीन किए होंगे और फिर इन्होंने ये इंडस्ट्री छोड़ दी और इसी अमेरिकन सोसाइटी ने इसे कबूल किया। अब वो यहाँ बहुत बड़ा ब्यूटी पार्लर खोल के काम करती हैं। मैं इन सब बातों का इसलिए जिक्र करना चाहता हूँ कि एक मुनाफिक माशरे में होता क्या है कि नादिया अली के ख़िलाफ़ आपको बहुत सी वीडियोज़ मिलेंगी जिसमें इनको फाश औरत कहा जाएगा। जैसे कि पाकिस्तान में ऐसे बहुत से चैनल्स हैं, लेकिन हम सब जानते हैं कि हमारा फ़र्ज़ है हम सच बोलें और सही बोलें। जिन्होंने इनके ख़िलाफ़ वीडियोज़ बनाई होंगी इन्होंने इसके तमाम सीन देखे होंगे, वो भी गारंटी के साथ, या फिर कुछ सीन तो ज़रूर देखे होंगे। ये क्या मुनाफ़िकत है कि आप इन लड़कियों को कमरे में छुप कर देखते भी हो और इनके ख़िलाफ़ बात भी करते हो। तो दोस्तों अगर हम इसे मुनाफिक माशरा ना कहें तो क्या कहें, आप खुद बताइए। दोस्तों अगर ये दोनों काम हमारे अंदर हैं तो ये बहुत बड़ी मुनाफिकत है और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाएं। दोस्तों ये कहीं आईब्रोज़ बनाने में मसरूफ़ थी, वहाँ इनकी कास्ट ली गई और इनके $500 बने, वो भी एज अ स्ट्रिपर। इसके बाद ये पैसे कमाने लगीं। इनका कहना है कि इसके बाद इन्हें $18,000 वसूल होते थे और जब ये काम करती थी। अब नादिया अली के बाद मैं असल टॉपिक पर आता हूँ कि पोर्नोग्राफी के बारे में मेरी क्या राय है। मुझे हमेशा इस बात का डर लगता है कि अगर किसी अडल्ट स्टार का नाम ले लूँ तो मुझे इस बात पर पूरा यकीन है कि आप मेरी वीडियो छोड़कर इस स्टार को फ़ौरन सर्च करते हैं। लिहाजा दोस्तों मेरी आपसे गुजारिश है, खुदारा सिर्फ मेरी वीडियो ही देखिएगा, कहीं और मत जाइएगा। मैं आपसे इस बात की वजाहत करना चाहता हूँ कि हमारे माशरे में जो पोर्न टॉपिक है, जो सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला है और सबसे कम बात किए जाने वाला है, यानी सोचें कितनी मुनाफिकत है ये जो मैं आपसे बार बार बात कर रहा हूँ। बहरहाल हम नादिया अली से आगे चलते हैं और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कभी भी मसाइल ख़त्म नहीं हो सकते। जैसे बाज़ लोग इरादा करते हैं कि मैं कल से मुश्तदनी नहीं करूँगा, इसी तरह कोई बोलेगा मैं कल से चोरी नहीं करूँगा। दोस्तों ये काम ही नामुमकिन है क्योंकि ये बहुत पुराना चला रहा है। मतलब इस चीज़ को आप रोक नहीं सकते, इसे आप लीगलाइज कर देते हैं या फिर इसे किसी तरीके से मैनेज करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में क्या हो रहा है कि हमारे मुल्क में बहुत बुरे काम हो रहे हैं जिनकी तरफ ना आवाम का ध्यान है ना गवर्नमेंट का। और दोस्तों अदाकारों के बारे में कहा जाता है कि एक इंसान इन्हें पैसे देता है और 10 इंसान इस्तेमाल करते हैं। ये वो बात है जिसे हम देख रहे हैं लेकिन डिस्कस नहीं कर रहे और मैंने सोचा कि आपके सामने पेश करूं। और दोस्तों दूसरी बात यह है कि हमारे माशरे में सेक्स है ना, इसे एज अ लग्जरी लिया जा रहा है। अगर आप खाने पीने को मतलब पिज़्ज़ा खाने को लग्जरी ले रहे हैं तो क्या होगा, वो चीज़ भी आहिस्ता आहिस्ता एक आदत बन जाएगी। जैसे हमें भूख लगती है, सेक्स का अमल भी बिल्कुल ऐसे ही होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे माशरे में 20-20, 25-25, 30 साल के लोग वर्जिन हैं। इसकी बहुत सी वजूहत हैं, जैसा कि यहाँ शादी महंगी कर दी गई है, मज़हब का मसला क्या है, यहाँ और भी बहुत से मसले होते हैं जो यहाँ आपको नहीं बता सकते। दोस्तों शादियाँ ना होने की एक बड़ी वजह यह भी है कि अगर लड़की ने पानी पीना है तो मिनरल वाटर ही पीना है। हालांकि प्यास तो सबको ही लगती है लेकिन आम लोग गुजारा कर लेते हैं। दोस्तों सेक्स के बारे में मैं आपको एक वीडियो भी दिखाऊंगा जिसमें बताया गया है कि अगर सेक्स को रोका गया है तो हमारे माशरे में क्या बुरे असरात मरतब हो रहे हैं। जवान लड़कों की पढ़ाई तक ठीक तरह से नहीं होती, बुरे कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं और सिर्फ पोर्न में ही इनका दिमाग लगा रहता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इनकी जिस्मानी ज़रूरत पूरी नहीं हो रही। अब मजहबी हजरात ऐसा कहने लग जाएंगे कि तुम सेक्स को प्रमोट कर रहे हो। ऐसा हरगिज़ मत कीजिए कि 8 साल का बच्चा है और वो पोर्न देख रहा है। आपको इस पर नज़र रखनी चाहिए। आज़ादी का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं कि कोई बंदा खुद को छुरी मार रहा है तो आप इसे रोके बिना। आज़ादी का मतलब ये है कि इसके कुछ कानून होते हैं। जैसा कि बाहर वेस्टर्न कंट्री में बच्चों पर सख्ती से नज़र रखी जाती है और आप लोगों को भी बच्चों पर नज़र रखनी चाहिए और इनकी ज़रूरत है ना, इसे समझना चाहिए। जैसा कि हम इधर उधर की बातें बहुत कर चुके हैं
لیکن یہ بات بہت کام کی ہے. یہ میں آخری بات کرتا ہوں, اس کے بعد آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں. وہ یہ ہے کہ پورنوگرافی اب رک نہیں سکتی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ اسے دیکھیے, میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اسے ڈسکس کریں تاکہ اس کا حل نکل سکے. آگے ہم آپ کو ایک ویڈیو دکھاتے ہیں کہ کیا ہو رہا تھا. جو میں بات کر رہا ہوں فرسٹریشن کی, اور اسلامی معاشرے میں جتنی پورن دیکھی جاتی ہیں اس کی وجہ کیا ہے, میں آپ کو ویڈیو دکھا رہا ہوں جس کا مجھے بہت افسوس ہے, اور اسے دیکھ کر آپ سمجھ جائیں گے کہ پاکستان کو کن چیزوں میں سب سے آگے ہونا چاہیے. جب تک اسلام غلط لوگوں کے ہاتھ میں ہے تو آپ کو ایسے ہی لطیفے سننے کو ملیں گے. ویڈیو دیکھیے. For porn, not so surprising. What they're specifically searching for is surprising and disgusting. Yeah, what are they searching for? I'll read it to you right now. Pakistan is top dog in searches per person for horse sex in 2004. This isn't funny. Yes, it is. Okay. Donkey sex since 2007. You're going to argue that that's not funny. It's a serious story. You know, right there in front of the computer. Horse, donkey. Search. What else? That's it? Just horses and dogs? No, there's much No, more. this is where it gets serious. Okay, so rape pictures between 2007 and 2009. So horse sex, doggy sex, rape pictures. Rape sex since 2004, child sex between 2004 and 2007, and since 2009, animal sex since 2004, and dog sex since 2000. So are there any women, like any man-woman sex, any of that going on in Just Pakistan? animal sex and... Go ahead, Anna, finish the story. So, No, what's next? What else? Is there more? yes, they also are number one in searches for Come on. What is it? in camel sex. This is terrible. This story took a turn for the worse. Anything else? دوستو ایز اے ریشنل مائنڈ ہمیں جھاڑو لگا کر گندگی بستر کے نیچے نہیں چھپانی چاہیے, بلکہ ہمیں اس کو ڈسکس کرنا چاہیے کہ یہ مذہب کی وجہ سے اور کلچر کی وجہ سے ہم جب تک اس فرسٹریشن کو ختم نہیں کرتے. مثال کے طور پر بہت زیادہ لوگ ٹھرکی ہوتے ہیں, لیکن کیا ٹھرکی سیٹسفیکشن دی جا رہی ہے؟ لیکن ویسٹ میں اس کام کو بڑی اہمیت دی جاتی ہے, کیونکہ صبح گورا کام کو دماغ پر رکھتا ہے, لیکن ہمارے معاشرے میں کام کو نیچے رکھا جاتا ہے اور کسی اور چیز کو دماغ میں رکھا جاتا ہے, کیونکہ ہم مسئلے سے انکار کرتے ہیں اور اسی انکار کرنے کے ساتھ ساتھ مسئلے کی وضاحت تک نہیں کرتے. اب میں جو آپ کو دکھا رہا ہوں کہ جو 8 ٹاپ پورن کنٹریز ہیں, ان میں سے 6 مسلم ہیں, جیسے ایجپٹ تھا, ایران تھا, موروکو تھا, ٹرکی تھا. یاد رکھیے ان تمام جگہوں پر اسلام ہے, اور اسلام کو ایک چھوٹی سی چیز نہ سمجھیے. کہا جاتا ہے کہ جو عورت کو ایز اے سیکس دیکھتا ہے وہ ایک ناکامی کی دلدل میں دھنس چکا ہوتا ہے. اور ان کے بارے میں ایک بات یہ بھی ہے کہ ان کا صرف پورن دیکھنے کا دل کرتا ہے, ان کا اور کسی کام میں دل نہیں لگتا. اب میں سب کی بات نہیں کر رہا دوستو, میرے پیچھے نہ پڑ جائیے گا. ہمارے معاشرے میں نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے, کیونکہ اگر وہ بیچاری رات کو فون پر گندی چیزیں دیکھے گی تو صبح وہ کیسے اچھی پڑھائی کر سکتی ہے, تو کیسے اپنا کیریئر بنا سکتی ہے. آپ نے ان کی بنیادی ضرورت کو دیکھنا ہے, اور شادی کی تو بات ہی چھوڑ دیں. 15-20 لاکھ میں شادی ہوتی ہے اور پھوپھیاں الگ میں ناراض ہوتی ہیں, اور جوائنٹ فیملی کے مسئلے نے سیکس کو اتنا مشکل کر دیا ہے کہ اس کی آپ کو بہت زیادہ قلت محسوس ہوتی ہے. ہمارے معاشرے میں ہم نے یہ جو دنیا بنائی ہے یہ جیل کی طرح بنائی ہے, حالانکہ اللہ پاک نے ہمارے لیے اسے ایسا نہ بنایا تھا, اور نہ ہمارے لیے ایسے قوانین رکھے تھے جو ہم نے بنا لیے. اب آپ بتائیے کہ پورن جب ایک فریش ذہن میں بیٹھے گا تو دماغ میں ادم مچا دے گا, تباہی پھیلا دے گا. اسے ان تمام کاموں میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, لیکن وہ ذہنی انتشار کا شکار ہو جائے گا. اب میں مذہبی دوستوں سے پوچھتا ہوں, اگر اسلام یا کوئی بھی مذہب اخلاقیات پر بہت درد دیتا ہے تو اتنی زیادہ پورن ویڈیو دیکھی گئی ہیں, وہ بھی اسلامی معاشرے میں, کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ میں آلریڈی آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں. تو دوستوں مجھے امید ہے کہ ویڈیو دیکھنے کے بعد کوئی آپ ایسی ویسی حرکت نہیں کریں گے, اور نہ ہی نادیہ علی کو سرچ کریں گے. تو ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں سے لائک کریں, کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں. اور جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل فیکٹس ود شانی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اسے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن کو انیبل کر لیں. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے خدا حافظ.